नमस्कार इश्टानो, आयज बातमी येयली की मिनिस्ट्री ऑफ जो रेल्वेज आसा त्यांच्यानी जे ट्वीट घातलेली पळय की आमी कोल सारखे स्पीड अप करतले म्हणून डबल ट्रॅकिंग करून ती ट्वीट खंय डिलीट जाल्लेली आहा. हे पळय आतां न्यूज अशी ही सकाळच्यान फ्लॅश जायत आसा. सो म्हणपाची कितें गोष्ट आहा जाणा इश्टानो, की ह्या सरकाराक भंय आहा पुणून लज ना. आता ट्वीट घातली, ट्वीट डिलीट केली, प्रोजेक्ट डिलीट करा न्हू. ट्वीट डिलीट करून तुम्ही कितें करतात की आता लोकांक कळचे ना, गपचूप करया, लेपोन छपून करया ना. फक्त आता तुमकां जर कळपाक जाय जाल्यार तुम्ही RTI घाला, फायंड आउट करा, आमच्या वेबसायटीचेर चला. तेय बीन वेबसायटीचेर खुबश्यो गोष्टी हेंच्यो लिपोवन दवरलेल्यो आसता, लायक हेचे TCP डिपार्टमेंटाचे. सो सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच आहा इश्टानो, आमकां खूबच न्हू अवेर रावचें पडटलें. आनी जर आमी अवेर रावूंक ना आनी जर आमचे सुशागादपणां जर कंटिन्यू दवरली जाल्यार एक दीस पळय जाल्यार हेंच्यांनी आमकांय विकलेले आसतले. सो कमिंग बॅक ऑन सब्जेक्ट मॅटर ऑफ कोल हँडलिंग आनी अ क्युरियस केस ऑफ वास्को MLA दाजी साळकार. काल आमी धांवते धांवते दाजी साळकाराचे न्यूजाचो उल्लेख केल्लो, पूण चड भर घालूंक पावोंक ना कित्याक चड म्हायती नासलेली आमच्या हातान. सो आमच्या एका बऱ्या मागत्यान, आमच्या म्हटल्यार गोंयच्या बऱ्या मागत्यान स्पेशली एफर्ट्स घातले, आमकां येवन मेळ्ळे आनी ही इन्फॉर्मेशन आमकां तेंच्यांनी दिली. आता कितें ते इश्टानो पळोवया आनी तुमी पळोवन घेवचे की गोंयची दुर्दशा बेजिकली जाल्लेली आहा पळय ते असल्या इलेक्टेड लिडर्सांक लागून. हे फक्त एक एक्झाम्पल. ह्या आता डडडीत दिसतले की कशें कितें लोक न्हू परतातात सत्तेन पावले काय ते, आनी लोकांक लागून न्हू किंवा गोंयाक लागून न्हू, ते स्वताच्या स्वार्थाक लागून आनी खंयच्या स्तरार वचपाक तयार जाता ते पळोवन घेवचे तुमी इश्टानो. सो स्टार्टिंग ऑफ वेज पयली ती बातमी परत एकदा आमी वाचया, काल जी आमी रीड केल्लेली, धांवते धांवते रीड केल्लेली पळय ती. पर्रीकर ओपोज डबल ट्रॅकिंग ओवर कॉस्ट नॉट प्रोजेक्ट, दाजी साळकार. Vasco MLA Daji Salkar has clarified that the late Chief Minister Manohar Parrikar had objected to the railway double tracking project only because of concerns over government expenditure and not the project itself. Salkar explained that since the centre is now funding the project, there should be no opposition. He added that the double tracking initiative would enhance tourism in Goa while also creating better connectivity. To address environmental concerns, Salkar pointed out that measures such as coal handling under domes are being implemented to reduce pollutions. वो आता 2025 साळकार, दाजी साळकार, जो आता BJP आमदार म्हणून आसा. आता हे तेजे कंपल्शन, आनी हे कंपल्शन कित्याक तर तेणी सांगचे कसलो फायदो आहा तेका तो, की अशे निर्लज्जपणा करपाक कितें फायदो आहा तो. कित्याक तर इश्टानो 2017 27 एप्रिल 2017 वास्को तिलक मैदानाचेर पब्लीक हियरिंग जाल्लेलें, एनवायरमेंटल पब्लीक हियरिंग. खंयच्या प्रोजेक्टाक लागून? proposed deepening of approach channel and inner basin for capesize vessels at Mormugaon Port by Mrs. Mormugaon Port Trust, Headland, Sadak, Goa. खूप चल्लेले 2017. जर तुम्ही ट्रॅक करता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें. ह्या पब्लीक हियरिंगान जेन्ना दाजी साळकार इलेक्टेड नासलोलो रिप्रेझेंटेटिव्ह, म्हटल्यार आमदार जावन नासलोलो, तेन्ना तेणी ह्या पब्लीक हियरिंगान कितें सबमिशन्स केल्लेले ते आयका इश्टान. तुमकां न्हू कितें वायट दिसतलें की गोंयान असले लोक आसा म्हणून. आयकचे. कृष्णा साळकार, दाजी साळकाराचें नांव कृष्णा साळकार. हो कृष्णसो दिसानो. He strongly opposed the plan of MPT to dredge the channel. He stated that the people of Vasco has effectively protested against the plan for dredging the channel. He requested the chairman to convey the sentiments of the people to the EAC म्हटल्यार Expert Appraisal Committee, and to ensure that coal handling is stopped and the dredging does not take place. आता
मातसो स्टॉप जाता. ड्रेजिंग म्हटलें कितें तें पयलीं तुमकां एक्सप्लेन करता. सकयल दर्या पोंदाक जी माती आसा पळय ती काडप आनी स्तर सकयल व्हरप दर्याचो, डिपन करप आनी खोल करप, तेका ड्रेजिंग म्हणटा. 2 तरेचे ड्रेजिंग आसता. कॅपिटल ड्रेजिंग म्हटल्यार पयलीं पासून 10 मिटराचेर आसलेली पयलीं पासून कॅपिटल ड्रेजिंग म्हटल्यार ते 10 मिटरां सकयल व्हरता आनी 10, 12 म्हण, 15 म्हण, 20 म्हण, वॉट एवर द ऑब्जेक्टीव इज ऑफ द प्रोजेक्ट. दुसरें आसता मेंटेनन्स ड्रेजिंग. मेंटेनन्स ड्रेजिंग म्हटलें कितें, आतां आमी डिसिल्टिंग बीन करतात पळय तळी बिळी, तेका आमी मेंटेनन्स ड्रेजिंग अशें म्हणू शकता. कित्याक पयलींचो जो स्तर आसलेलो तो सिल्टेशन जावन तो कमी जाला, तो पयलींच्या स्तरार व्हरपा सारको. सो हें ड्रेजिंग. सो कंटिन्यू करया आतां. डी, he requested the government officials to support Vasco locals and guide them. E, हे महत्वाचे आसा. He stated that his young daughter is suffering of asthmatic cold. He says this has happened due to coal pollution in Vasco. Almost all children in Vasco are suffering from health problems due to coal pollution. त्याच्या फुडें he stated that the coal pollution only benefits corporate and not local people. आता ह्याचो अर्थ कितें जालो जाणा इश्टानो, पयलीं तो लोकल पीपल आसलेलो. ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट बाय नेम बीजेपी. बीजेपी इटसेल्फ इज अ कॉर्पोरेट लॉबी नाव. सो पयलीं तो लोकल आसलेलो, सो तेन्ना तेका बेनिफीट नासलेलो. तेन्ना तेका आपली धूव बरी ना जाता कोल पोल्युशनाक लागून. ऑलमोस्ट सगळेच वास्कोची भुरगीं आहा ती बरी ना जाता कोल पोल्युशनाक लागून, असो तेजो एक विचार आसलेलो, असो तेजो एक मत आसलेलें. आतां जालें कितें, आतां बदललें कितें 2017 आनी 2025. आतां तो लोकल, तो सामान्य मनीस उरलो ना, तो आतां कॉर्पोरेट जाल्लेलो आहा. बीजेपी कॉर्पोरेट एजन्सी आहा पळय तेंचो तो मेंबर जाल्लेलो आहा. इलेक्टेड मेंबर सरकारान आसा म्हणटकोणी आतां तेजी धूय बरी जाली, कित्याक आतां फायदो मेळटा. पूण आतां फायदो मेळटा म्हणून धुवाची बळी दिवप तर तूं स्वता सांगता की कोल पोल्युशनाक लागून आपल्या धुयेक आनी तशेंच वास्कोच्या भुरग्यांक त्रास जाता. आतां तुका फायदो मेळटा म्हणून त्या बाकीच्यांच्या भुरग्यांची बळी दिवपाक तूं तयार जालो तो जालो, पूण स्वताचे धुयेची काय तुका हे कॉर्पोरेट लॉबीन तुज्या धुयेक कितें जाता तेजी आमी ट्रिटमेंट दिता रे, तूं टेन्शन घेवं नाका, अशें कितें कन्फर्म केल्लेलें आहा. लज ही लज सगळ्या वास्कोकारांक आनी स्पेशली ते दाजी साळकाराक लज ही इतले न्हू, इतले सारके हे जावपाक जायना, भ्रश्ट जावपाक जायना. बुद्धी भ्रश्ट जाला हेंची. फायदो फायदो करून कितें व्हरतल्यात तुमी आनी लोकांक अशें फोंडान घालून. हे बघ अक्षरशः तुजी स्टेटमेंट्स ही रेकॉर्डाचेर आहा, अजूनय MOEFच्या वेबसायटीचेर आसा ही. लोकांनी विचार करपाक जाय, कसले मनशांक तुमी लिडर म्हणून इलेक्ट करून दिता. वयल्यान खरें सांगपाचें म्हटल्यार हेज्या आवय बापायकूय लज कृष्ण नांव दवरलेलें आहा. देवाची लज काडली, दिंड काडली, लोकांची दिंड काडली, लोकांक तर अक्षरशः बळीक घेतलेले आहा. आनी लोकांक जर तरी तांकां भाई भाऊ करून पांया कडेन लोटांगण घालपाचें आहा जाल्यार मागीर देवूय काय करूं शकना न्हू. कित्याक तर इंग्लिशीन एक म्हण आहा, गॉड ऑल्सो हेल्प्स देम हू हेल्प्स देमसेल्व्स. सो लोकांनी विचार करचे, विचार करा. देवान दिला, अक्कल दिला, वापरात, विचार करा. देव बरें.